Voilà, c'est la deuxième partie, hein, toujours avec Monsieur Tedjata Arsqi, le chef de service, le PSP, Corvallo. Ma question directe, euh, la représentation du chef de l'UPSP par rapport à la cellule de crise يثلك القربوس ماشي ضروري par rapport شنو يدافوس المعاونة يتفكم كونوي par rapport à la cellule de crise مي تلحق تدا الشواليس. Salut, مثل جمال اسمح لك دينا مثل جمال فوالا نكوني ستادير سمين كوماسينا كيخدم لاخاطر خديمة كين وزميل كيخدم شاد سيرفيس وحدس سي ان ترافاي كوليكتيف ان ترافاي كوليكتيف قلت لها ليكيب ناك سي توت اون ايكيب ميديكال اي باراميديكال وبلا ما نتسودانا بنعاود زدنا السكان الثالثة يخدم النظافة يخدم يديزانفيكتين عطيت الصحة دي اساسا من كل حاجة كل يوم يتفهم كنيس سواء شاكين زمان قبل عطانا كين الكورونا هين كوني ستادير بون pour l'instant la relation avec la cellule de crise au niveau de la commune de Corvello bon je suis intégré c'est-à-dire déjà je suis un représentant je suis dans la cellule de crise au niveau de mon établissement déjà le directeur il m'a confié la mission. Bien sûr, le docteur Zbouj, on est les responsables au niveau de la commune Corvello, c'est-à-dire avec une décision du directeur, on est représentant de la commission de crise au niveau de notre établissement. Plus c'est-à-dire je suis dernier en collaboration, en coordination avec dernier la cellule de crise au niveau de la commune Corvello, dans ce sens. L'essentiel, le but c'est quoi? Le but, c'est de lutter contre ce virus. Parce que le virus, il y a de tout le monde. C'est-à-dire que le حال bon قلنا déjà يهضر كاين certains بديت à partir de 17h فهذاك خدام bien sûr je m'adresse directement à la cellule de crise au niveau de la commune d'Arbello نسعى une journée de sensibilisation avec la cellule médicale. Avec la commission médicale. Avec la commission médicale, c'est-à-dire, il y a à sa tête docteur Moussaoud El Hafir, c'est-à-dire Demouch Fahim, docteur Demouch Fahim dernier, et il y a c'est-à-dire, تعاون de participer, c'est-à-dire adhérer à la commission, c'est-à-dire médicale. Est-ce que c'est une caravane l'après-midi? Bon, non, juste bon, ça fait partie de la sensibilisation. Genre, c'est une sensibilisation, mais genre d'une caravane, c'est-à-dire on va faire la tournée, c'est-à-dire aux axes principaux, c'est-à-dire Raymond Khan, il est très bien l'ex-live, parce que malheureusement, et les jeunes, او هاربين لي جون اتقيم ديك خامن ولا يكونوا وين خاطرني سورا غنتمقوا لك فدار في دون زون طون تي ندير غروبمون نكون لقى على خاطر هذا لو كان يون ستادير وسفهم في الفيروس كاين خاطر نكون مثلا فهمت ولا بني تسون كان الديمقراطيه بدراك وكيس على الكورونا اسلا عاشي منا يتسو ديالنا سنا كاع قيم دي هنا كاين مي مالوريزمون زعما تقصر شتي مداكليك نغد شتيني بالك قرص الصروميت قرص امبورتور سا يسعى الفيروس ولا يسعى تاولا ولا يسعى قرح وقروي ولا تقرح ندمارني ولا يتسو انت يسعى الفيروس ني خاطر غير الفيروس كاين يسعى يوصل لا بيريود القرص الصروميت لا بيريود دانكوباسيون سيتادير يزمر يتصل الفيروس ني يزمر دياكوين يومين المدى 14 يوم ابارتير سيتادير يومين 5 ايام 6 ايام سيتادير يزمر ابرد تبان الاعراض تبان لي سين فم ذني كوماسي تقرح قرويس هذه كوماسي باغ اكزومبل هذه سعوديه ولا تقرح ندمانيس هذه تسون ايتترا صافي نكوني ستادير الى قال موالي يمنا كل يوم ديكنا غاسني يسعى الكورونا كل يوم يسعى الفيروس كي خاطر يغار دوي كتعرض دوي لان قرصن سي دي بورتور سان دوي كي دي تفنرا فلاسن وصادش دي تبان في اللسن دوي راه تاكوادو هي اوهر بدنو ثغرين ستادير يوكي داكي تفخنا كاين وتقسم كوكاراس نتذكر 4 5 مدن اوهر بي كاردينا ديستونس كوكاراس ندم متراكينا اوهر بي تقسم او ما سين مدن يون سين c'est pour éviter le risque de contamination. Voilà.
وهضر في الكهرباء انا قلت مديتها كي هذا دونك خدمه. فهمتي كي ناكل نزمر نخدم سي اون كارفان دو سونسيبيليزاسيون فهمت ليكيب ميديكال كين غادي نفر سيتادير غادي نخدم اون توني سيتادير سو لي بلاص بوبليك سو لي بلاص بوبليك هما كادينا تقرب في المثل كلمه تجمع ميم اون فا ايسي ميم غادي نخدم فريد الماس فريد الماس دي فاصون باسكو تفهم ديال العباد كوم مازال يخمسن ترى مازال يخمسن سي موان سيتادير دو توشي le plus grand nombre possible, c'est-à-dire. مي جينيرالمون ثقافوس تقرا فيك ساعه نغش Exactement. On va se concentrer sur l'actioning. تقرا في الجامعه ثم ترجع سوا ديزون هيا هكا في l'actioning. De toute façon, bien sûr, même si il y a une narraque, bien sûr, on va mettre les points, c'est-à-dire comment faire, c'est-à-dire pour sa caravane. اوكي هذا يعطيك ساعه مرزقي. دوك ما بروشين كيستيون quels sont les moyens mis à la disposition contre le Covid-19 en cas d'un cas suspect. Est-ce qu'il y a le moyen, est-ce que le moyen logistique, soit matériel médical, soit l'infrastructure spécialisée, un personnel spécialisé, est-ce que nous avons au moins un sélection? Bon, c'est-à-dire bon, les moyens disponibles parce que nous connaissons, c'est-à-dire c'est un organisme public quand même, comme tous les organismes publics qui donnent certains moyens, c'est-à-dire pour l'instant, c'est-à-dire c'est pas quelque chose d'alarmant. Même la concentration du virus, ils ont donné beaucoup de moyens. La concentration, les moyens, il faut dire la vérité, mais c'est-à-dire quel que soit, c'est-à-dire la Tunisie, la blouse, ça a des lunettes, ça a la Charlotte, vraiment, de protection, c'est-à-dire que j'ai mis à la disposition du personnel parce que à n'importe quel moment, il y a le médecin et l'infirmier, bien sûr. Il est protégé. C'est-à-dire les Tunisiens, ils sont à la disposition du personnel médical et paramédical. Ça fait une contexte présente, c'est-à-dire le cas, parce que c'est le médecin qui a le diagnostic, il est suspect, non, mais il n'est pas suspect. Mais là, quelque chose de suspect, il va prendre les dispositions nécessaires aux gens, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que nous connaissons, c'est-à-dire l'établissement dernier, ça a une coordination quand même. C'est-à-dire un médecin coordinateur au niveau de l'ADR de M. Dalla, qui est le CMEP, c'est un médecin de la prévention et épidémiologie. Voilà. C'est-à-dire, c'est un coordinateur, c'est-à-dire, c'est Dr Bahloul exactement. Il dit ça, la coordination, c'est-à-dire quelque chose, c'est-à-dire l'information. C'est-à-dire, mais le Hadjam ne connaît pas sûr, c'est-à-dire, on fait appel, c'est-à-dire, à notre coordinateur qui est Dr Bahloul, c'est-à-dire, pour nous guider, c'est-à-dire, pour nous donner voilà, des directives. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est-à-dire, nous connaissons quelqu'un, Inch'Allah, on a des cas suspects. Jusqu'à présent, c'est-à-dire, on maîtrise la situation, on fait le tri, c'est-à-dire, de nos malades pour la SONAC depuis Idin el-Din. زعما دينا واحد بلوس ديال سيمانه ديال لا دوزيام سالا ديال كونسلطاسيون هناك ستادير كنبغي الحال نخدم لو تري ستادير اللي كاينين هاك دو غريب كوميم ونشمر على كونسلطاسيون نورمال باش كاينين اون كونتاميناسيون ونخدم لكم اذا انا تفهم نكون دينا الشكر ستادير دارني تصل لي زاسوسياسيون وطاس قمزانن يخدم دي بافات كوميم خدمنا دي دون على بولي كلينيك كل يوم سيسميس باسكو دي فون زرارا يسمعون بون زعما دينا زرار l'association لي سكوت au niveau غورفالون باسكو كاين يسعن لونيفورم ايتترا نروح ندور هذا كينا دينا تسميس لي بافات هاكي كنا ديستريبيين بيرسونيلمون كي خدم تا كوي خدامن يخدم داك او نيفو يخدم اون جينيرال ستادير اون بافيت شاكان و دغني تيكادي تيلين دغني انت او نيفو دو ميدسان ستادير انت كي موديل بايسون كونت اسبريزونت موديل ميم موديل ستادير يتسوسنا كرا سي نطلب اخي بافيت
بروتيجي ماني في هذا نعم. البروتيجي سي موين دو بريفونسيون انكولين ولا يومضمني والناس وقادنا غير ندار ماشي غير لاسوسياسيون هاكينا لان قادنا ندي خدم لك الخفاء وتمتوالي ورا لان التلاوين خدمت الديبافات شي كاع تنتي دار لا بوليكلينيك صدق دوك العباد وعطيتهم الصحه وركفوني عرضيا وركفون صحاب الخير ان داغني شاء الله فوالا. مسخين دونك ما ديرنيير كيستيون لي ريكومونداسيون دي شنو غادي تفكر كوم كونساي اش تفكر كوم تيغري استقلالي تيغري سدير يمزدا تقربوس ناس سمثا نغ لا كومين جينيرال تيغري ستادير عرسكارا مزورة ان شاء الله غندعو ستادير ربي ستادير غادي يحبس الوباء كي كنقراكني الهلاك كي خاطرني ستادير دي فوا منو فلا دي فلومبلور يوعرن بالك وسنزمرارا صافي نكوني ندعو ربي ستادير غادي يحبس الوباء كي والدعوات كي داني ماشي واحد سنت كان الدعوات كانت تقيم تكروز لي برا الا قلا خاطرني الا قص الاسباب وربي داني الا لا تدوا بانفسكم الى التهلكه صافي يدير لنا كنين الا خاطرني الا الحوايج كيفاش نغير لاند ادو غالنا ثقارينو ادو غالا توجور لي موينين ويس فيفر من الوقايه نقيم ذيك خامنا او هربي غاس نساكريفيت 15 يوم 10 ايام 15 يوم ما نقيم 15 يوم من لعب الناس حتى مويا غادي يقيم الوراويس ذي الواشوليس لعب غادي يقيم هذه 5 شواليس ديك الخميس لعب غادي يقيم هذه ريفيزي لعب غادي يقيم تصل الحوايج كسعان الفايده تغمي تاكي صافي اكن نقيم الحليس تيغمي ذيك وخام تيغمي ذيك وخام وتيغمي ذيك وخام والسيولا اوك لا جوناس سورتو لا جوناس وقادير كاين سورتو مغارن داغني دي تفانتي كوال تفندر قراف او هربي وقادي يسعن القيم ديك 5 سن ما يسعين تي في حرتيس دي فازات في حرتيس دون فاسون ستغيميتا كي كان ديك وخام سي الكونفينمون كي كان نزمر نحارب في الهلاك كي وفي الفيروس كي وندعو ذا الى كل يوم تيدم كل يوم ديكنا تيدم كل داغني وها ربي لا بوليكلينيك وكيدي تسوحنا لا بوليكلينيك ادكرا تيغري وكيدي تسوحنا لا بوليكلينيك الطبيب باغ اكزومبل سقزان ونكوني تيقول لنا الدين ا لامبورت كيل مومون مي اوها ربي مي الا لعب الحاجه خفيف نيك ساعه يزمر يتقاحد قروس ماشي ما يتقاحكوش فتحوا قروي كسير جروح بالك دوينا بالك دويكي اي سوال بعد كاشي تعدي وقراحوا قرويس سيتادير سورتو وكيدي تروح لا بوليكلينيك وهربوط تسوي ثاني غير شي مشطح باسكو عقلت تروماركي غدا الصباح كي نهو السنه كي كيدير حيوان ديو سين ورا شي سي مشطح 3 وراويس غادي تسوي لا بوليكلينيك ونكون لا بوليكلينيك هما كنتزران باللي 6 مليون الا سيبتي كاك نبوي الحال ايوا شي مشطح وزمرنا نتقابل ميلا لهلاك كي وزمرنا تقابلنا وها ربي لعب ديك الجراويس كوخام وين هلكين كان نديرو حنا ارتبيب ونكون عقلي يدون عقلي كنقراكني كقالكني شغل العسكر كقالكني رزات نكوني اقلا نكوني اوتر ديسبوزيسيون كل عام ادريني تقربوس ولا غوفالو ولا كركونا ديسنا غور لا بوليكلينيك نكوني اقلا نقابل وتنسفهم ونخدم الوجبنا بلا مزياننا وغير ربي ان شاء الله. يعطيك الصحة مرزقي وكاينين 600 اكو لي مومبر لا سيلول دي كريز لي مومبر اكو لي مومبر تو لي مومبر لي كوميسيون يغلين لا سيلول دي كريز اون روندر اوماج تو لي بيرسونال تو لي بيرسون تو لي البيرسونال ميديكال يخدم لو بي اس بي غوربالو نادو قاعد يخدم الناس ناو قاعد يهلك ناس يشفوا ربي وقاعد يموت ثاني راح بربي يعطيكم الصحة ثاني ميرس في الاول.